Sementara itu pemirsa, warga Iran memiliki pendapat yang beragam terkait dengan perjanjian damai yang tercapai dengan Amerika Serikat. Ada yang menyambut baik, namun ada pula yang tidak setuju atas perjanjian damai tersebut. اعتماد و این چیزا نیستش دیگه. یه تفاهم حالا 60 روزه است قراره بشینن بحث کنن. من فکر نمی‌کنم اون چیزایی که آمریکا میخواد ایران بهش بده. من به نظرم ناگزیر یه جنگ دیگه داریم دیگه. حالا تو احتمالاً تو بازه 4-5 ماه آینده. ما 46 ساله با این نظام امریکایی درگیر هستیم. هیچ دوستی از طرف این سیستم رو ندیدیم و قابل اعتماد نیستن. نظر شخصی من همونطور که حضرت آقا رحمت الله فرمودن هیچ وقت قابل اعتماد نبودن. اولیتش اینه که تضمین حمله نظامی باشه، بعدش بیاد حالا اون جاهایی که خراب کرده در اصل بیاد اونها رو بازسازی کنه، هزینه بازسازی که اومده به ایران تحمیل کرده رو ایجاد کنه، چون که جنگ به سمت ایران تحمیل شد. جنگ جوری نبوده که ایران خودش بخواد اول پا پیش بذاره واسه جنگ، به ایران اول حمله شده. من واقعا موافق توافقم، اصلا جنگ رو دوست ندارم، چون که احساس میکنم اگر بخواد اتفاقی هم بیفته دیگه مثلا به عمر من قد نمیده، چون بالاخره تو سن ما نظرشون فرق میکنه دیگه. Pemirsa, warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan ini berlangsung usai AS dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri China menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. China berharap AS dan Iran ini akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 中方对美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望 美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥积极作用。 Pemirsa, harga minyak dunia ini turun setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat damai. Presiden AS Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran umumkan mereka mencapai kesepakatan awal untuk akhiri konflik serta rencana dibuka kembali Selat Hormuz. Mengutip dari Trading Economic, harga minyak mentah West Texas Intermediate di WTI di level 80,52 dolar Amerika per barrel. Ini turun 8,18% dalam sepekan. Meski demikian, anjloknya minyak dunia tidak membuat harga BBM di dalam negeri langsung alami penurunan. Menurut ekonom Core, Dipo Satria Ramli, perdagangan minyak ini butuh waktu berbulan-bulan untuk kembali normal. Sebelumnya, Selat Hormuz menjadi jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dunia sebelum pecahnya konflik pada akhir Februari lalu. Pemirsa, meski Selat Hormuz segera dibuka, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI ini menyatakan rencana impor minyak mentah atau crude dari Rusia masih terus berjalan. Menurut juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah jaga dan perkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dalam rangka diversifikasi pasokan energi, Indonesia tidak hanya bergantung pada satu negara pemasok. Impor minyak juga dilakukan dari berbagai negara lain, seperti Nigeria, Angola, dan Amerika Serikat. Dwi Anggia juga jelaskan, Presiden Prabowo telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak, termasuk pemberian kewenangan kepada Badan Usaha dan Lemigas untuk melakukan impor guna perkuat ketahanan energi nasional. Tentu kita semua bersyukur dengan perkembangan terakhir berkaitan. Kita tahu sekarang kan ini dinamikanya di Timur Tengah sangat luar biasa ya. Kemarin sempat ada rencana untuk membuka untuk jalur Selat Hormuz, dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, Mas, masih tetap dalam proses, dan seperti yang kita ketahui juga kan Presiden sudah memberikan instruksi jelas melalui Kepres 26 tahun 2026 tentang BBM, pengadaan BBM. Ada badan usaha seperti Lemigas diantaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita. Jadi apapun upayanya, pembelian minyak tidak hanya dari Rusia, dari negara lain, kecuali Timur Tengah yang memang sekarang lagi berkonflik, pasti akan diupayakan. The Israelis did try to destroy the entire area. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شد. که از قبل دادیم، این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום. Pemirsa, usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian damai, Israel kembali menyerang Lebanon. Tidak hanya artileri dan juga rudal, Israel juga menembakkan fosfor ke Lebanon Selatan. Kota Kafar Tabdid di kota Nabatiyah, Lebanon Selatan menjadi target serangan Israel. Padahal di saat yang sama mereka bersama Amerika Serikat dan juga Iran ini sepakat untuk menandatangani perjanjian damai. Pesawat tempur Israel tidak hanya menghujani kota Nabatiyah dengan tembakan artileri, tetapi juga fosfor. Sejak peningkatan operasi militer pada 2 Maret lalu, jumlah korban tewas di Lebanon ini terus meningkat. Total 3.884 warga Lebanon tewas, 11.856 terluka. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali ingatkan Israel untuk berhenti serang Lebanon. Israel diminta bertindak lebih baik untuk mencegah kembali memanasnya hubungan dengan Iran. And we did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when 2 drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut.
they could behave better. And frankly, they could do a better job